बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान वीदान के प्लेटफार्म और उसके साथ साथ जी प्रेस क्लब नौशहरा वादी सून। आपको पता है कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किए हुआ है कि जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं सून वैली से रिलेटेड, यानी मुख्तलिफ जो शोबे हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमें डेफिनेटली वादी सून को बनाना है, वादी सून को बनाना है जी दुनिया की नंबर 1 कम्युनिटी। डेफिनेटली उसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल से बात करनी होगी और ग्रास रूट लेवल से ग्रूमिंग करनी होगी और लोगों को एडमायर करना होगा और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आपकी सून वैली की उन्हें नेगोशिएट करना होगा। अच्छा, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैं अक्सर प्रोग्राम के आगाज़ में एक चीज़ कहता हूँ कि याद रखिएगा, ये प्रेस क्लब आपके लिए, आप इस प्रेस क्लब के लिए आप इसका ऐसा बन सकते हो। आप जो कुछ भी कहना चाहते हो आप ज़रूर यानी हमारे ऑफिस से रजू करें और जो कुछ कहना चाहते हैं आप कह दीजिए। इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, होस्टिंग करना चाहते हैं, कंपेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है जी इंटरव्यूज़ की और पर्सनैलिटी की सिलेक्शन की, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो यानी कांटेक्ट करते हैं और ये उनकी विश होती है कि वो प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पर आकर दें इंटरव्यू। तो मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि यहाँ पर प्रोडक्टिव लोग आएंगे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लोग आएंगे, यहाँ पर वो लोग आए होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा और वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में या जो एक अवामी इस्तेसाल होता है ना, उसके कई तरीके होते हैं कि उसमें यानी इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसी पर्सनैलिटी की तमाम शोबों से यानी वेलकम। तो आज मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत पर्सनालिटी जो एक दौर में इलेक्टेड मेंबर भी रहे हैं और पॉलिटिक्स में बड़ा डोमिनेटिंग रोल वैली के हिसाब से करते हैं, बड़ी खूबसूरत पढ़ी लिखी यानी पर्सनालिटी है। तो चलते हैं जी उनके पास। जी, मेरी मुराद मलिक खालिद मसूद साहब। मलिक साहब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, थोड़ा सा आप ना मलिक साहब ऊंचा बोलेंगे क्योंकि इंटरव्यूज के दौरान अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी आवाज यानी कम आ रही। तो सर जी पहली बात तो ये है कि कैसा लग रहा है प्रेस क्लब नौशहरा के प्लेटफॉर्म पे आज आप बैठे हैं? यानी हमने आपसे रिक्वेस्ट की है और बड़ी मसरूफियत के बावजूद आप तशरीफ ले, तो कैसा लग रहा है? थोड़े सी बहुत अच्छा। तो ये सिलसिला कैसा आपको लगा है? यानी उन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आदमी के व्यूज पता लगते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक हो गया। और यानी अवाम के अंदर भी जो परसेप्शन होता है यानी वो क्लियर होता है, वो क्लियर होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो पॉलिटिक्स के अलावा यानी आप बिजनेस करते हैं, यानी आपका क्या? बिजनेस तो कोई खास नहीं किया, मैं जिम्मेदारा करता रहा हूँ। ठीक हो गया। इससे पहले कोई थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का काम करता रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आपके जो वालिद मोहतरम यानी काफी बड़ी ये शख्सियत है मलिक खालिद साहब जो है, जी खालिद महमूद साहब, वो भी पॉलिटिक्स में यानी खुद इलेक्शन वगैरह तो नहीं लड़े, नहीं, बट ही प्लेड अ वेरी डोमिनेटिंग रोल। मैंने देखा है गवर्नमेंट मुलाजिम थे, टीचर थे ना वो भी। हाँ, एक पढ़ी लिखी फैकल्टी थी, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। तो यानी पॉलिटिक्स में उनका रुझान कैसे बना या कब वो आए और यानी वो क्या सिनेरियो था? ये चूंकि दादाजी के बड़े मरासिम थे मलक करम बख्श साहब के साथ भी, इसके जब वो गए तो मलक नईम आ गया। मलक नईम साहब के वालिद साहब के दादाजी के बड़े अच्छा तलक था ब्रिगेडियर सामद साहब से। उस हिसाब से फिर वो मलक नईम साहब के साथ चलते आए और मलक नईम साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर वैली के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकायदा यानी एक्टिव रोल यानी उन्होंने यानी खुद तो नहीं वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा। जी हाँ, वो रिश्ते में हमारे मलक हाकिम खान थे ना, वो उनके चेयरमैन साहब। जी हाँ, वो मेरे भांजे थे। ठीक हो गया, रिश्ते में। ठीक हो गया। चेयरमैन साहब जो, हाँ चेयरमैन साहब, उनसे बहुत ज्यादा उनका प्यार था। उन्हीं की सपोर्ट उन्होंने की, उन्हीं इस बेस पर उन्होंने लाया। हाँ, जड़ा उन्होंने पक्का ठप्पा लग गया सी चेयरमैन ही था, तो उसमें खालिद साहब का बड़ा यानी कंट्रीब्यूशन था, यानी बहुत ज्यादा रोल था। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि सर जी आप फिर किस तरह पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? मतलब वो मेरा रुझान शुरू से तो नहीं था, जैसे आपने मुझे अभी 13 में कुछ थोड़ा बहुत हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी 2010 के बाद जो 10-11 के बाद ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नहीं मतलब वो क्या चीज ने आपको यानी इंस्पायर्ड किया या आपका यानी माइंड क्यों बना? बस ये कुछ चेयरमैन हाकिम ने मेरा माइंड बनाया। ठीक है। यानी वो हाकिम भाई बहुत ज्यादा नाज़मी के इलेक्शन आ गए थे सर पर, वो खुद लड़े नहीं। उन्होंने कहा नहीं मामू आप लड़े इलेक्शन। उससे ये
خالد بھائی آپ کہہ رہے ہیں 2011 کے جو الیکشن ہوئی؟ ہاں 11-12 کے بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ اس وقت کس حلقے یا کس وارڈ سے آپ؟ یہ ہماری وارڈ تھی مصطفیٰ آباد سے لے کر سرال تک. مصطفیٰ آباد بکھی. یعنی بکھی جو پریویس نیم ہے جس کا. بالکل. ٹھیک ہو گیا. اس سے سرال تک. تو یہ تو جی ہاں. کافی وسیع. تو کیا اس وقت یہ یونین کونسل کا نہیں تھا سسٹم مطلب؟ یونین کونسل اناؤنس تو ہوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس وقت سب یونین کونسل کا ناظم ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور یعنی نوشہرہ کا کچھ حصہ؟ نوشہرہ پورا نوشہرہ. نوشہرہ ڈھاکہ مصطفیٰ آباد. اچھا تو خالد صاحب یہ کتنے یعنی ٹوٹل ووٹ ہوں گے اس وقت؟ ووٹ تو کافی تھے, صحیح یاد تو نہیں مجھے, لیکن میرے خلاف 2 کینڈیڈیٹ تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک تھا میجر مشتاق صاحب. میجر مشتاق صاحب. ٹھیک ہو. آزاد امیدوار تھے. ہاں. ایک محمود الحسن تھا. اچھا دونوں بڑے اسٹرانگ ہیں سر, دونوں کی لیگسی ہے مطلب یعنی جو ہے ملک ریاض با فیملی جو ہے ڈیفینیٹلی ان کی ایک لیگسی ہے. لیکن الحمدللہ نوشہرہ سے ہم نے سارے ووٹ ون کیے. نوشہرہ ون کیا. ہم نے جو ہارے ہیں نا وہ مصطفیٰ آباد, ڈھاکہ اور سرال سے. ٹھیک ہو گیا. ادھر سے محمود نے کافی لیڈ لی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ ناظم. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا خالد صاحب ویسے ایک بڑا مزے کا سوال کر رہا ہوں جی کہ ڈیفینیٹلی جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو یعنی آپ جتنے بھی کانفیڈنٹ ہو نا آپ کو سارے کہہ رہے ہیں جی مطلب صاحب تو ووٹ دینا ہے. اچھا اندر نا ایک ڈر بھی ہوتا ہے, لازمی بات ہے. صحیح. دیکھیں نا جی یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا تو جب آپ الیکشن جیتے ہیں تو لیڈ کتنی تھی آپ کی اس وقت مطلب؟ پورے نوشہرے سے میرے خیال کے 200-250 کی لیڈ تھی. 250 بلدیات میں سر بڑی 6 پولنگ ہیں ہمارے. مطلب کہ بڑی ہیوج, کیونکہ میں نے دیکھا یہاں یو سی میں یعنی جو الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں یہاں لیڈ یہی 30-40-50 کے یعنی رہتی ہے اور اس میں یعنی 250 لیڈ جو ہے یعنی اس ایریا ہمیں تو باہر کے گراں جو ہے نا یونین کے وہ تو وہ کی وجہ ہے مطلب کہ اپنے کیوں نہیں دیتے اور وہاں زیادہ ہم نے اناؤنس کیا ان ٹائم. ٹھیک ہے. جس دن ہم نے اناؤنس کیا اس کے دوسرے دن تو اپلیکیشن ہو رہی تھی نامینیشن کی. تو پھر یہ تو مطلب بہت بڑی وکٹری ہے. ناظم بھی ہم نے اسی رات لیا نوشہرہ سے. اچھا اس سے پہلے کوئی پری پلانڈ نہیں تھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ساجد صدیق چیری صاحب ہاں ساجد بھائی انہیں نیب ناظم دیا ولیج ہوٹل صاحب. ہاں اسی رات کو. دوسرے دن ہم نے یہ کرا دی نامینیشن فارم پہ. ٹائم نہیں تھا نا اتنا. اچھا پھر ڈیفینیٹلی آپ نومینیشن کے بعد پھر آپ کو وقت ملا, کمپین تو آپ نے چلائی ہوگی ڈیفینیٹلی, لیکن صرف وہ نوشہرہ گیا تک. اچھا تو باقی باہر نہیں نکلا. ایک دفعہ بھی نہیں گئے یا گئے تو ہوں گے؟ کوشش بھی کی. ایک دن سرالو کوئی ایک گروپ ہمارے ساتھ تھا لیکن ان کے اتنے ووٹ نہیں تھے. اس طرح بکھی کی بھی ڈاکے کی بھی گروپ تو تھے لیکن اتنا. ویری گڈ. اچھا خالد بھائی جب آپ یعنی 250 کی نا چلو ہے نا 30 40 50 20 30 مثلا میں جو اکثر دیکھتا ہوں تو یہ بھی بڑی ہیوج بلدیات میں نا مانی جاتی ہے. تو جب اچھا آپ توقع کر رہے تھے کہ 250 تک آپ کو اتنی لیڈ مل جائے گی؟ ایمانداری سے بتائیے. وہ تو فرسٹ الیکشن تھا نا جی. اس کے بعد میں عمر صاحب میں ایک الیکشن لڑا ہوں سمیرہ بی بی کے ساتھ. یہی والا جو یہی الیکشن اس سے پہلے جو جنرل الیکشن تھے وہ فیور میں نے کی سمیرہ بی بی کو. یعنی خود نہیں کھڑے ہوئی ہے لیکن آپ نے ان کے یا خود کھڑے ہوئی ہے آپ؟ نہ خود نہیں کھڑے, وہ تو ایم این اے کی سیٹ. ہاں تو آپ نے انہیں کیا. خیر میں اس طرف آؤں گا. اچھا تو جذبات کیا تھے جب بندہ جیت جاتا ہے نا؟ اچھا ایک ہے کہ دیکھیں جی تیاری کوئی نہیں, اچھا سوچ بھی کوئی نہیں. اچھا ایک کہتے نا یار گلے ٹول پہ ہے تو ہوں بجانا پڑنا اچانک. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے پاس اتنی ہیوج میجورٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو نوشہرہ تو ہمیں بڑی عزت ملی ہے جی. نوشہرہ نے بے حد کوآپریٹ ہر الیکشن میں میرے ساتھ. ٹھیک ہو نوشہرہ برابر نہیں. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ جی. اچھا چلیں خالد بھائی یہ تو جی سیلیبریشن پھر سیلیبریٹ کیا آپ نے یا آپ کے دوستوں نے کیا یا آپ نے؟ اچھا سیلیبریٹ کیا اسے اچھے طریقے سے کیا. چلے وہ یعنی رائٹ بھی بنتا ہے. اچھا تو جو آپ کے مخالفین تھے ان کے ساتھ پھر آپ کا رویہ کیسا رہا جیتنے کے بعد؟ رویہ ٹھیک رہا. دوستی یعنی آج بھی مطلب نہیں ٹھیک ہے مطلب سب کے ساتھ ماشاءاللہ یعنی رواداری جو ہونی چاہیے. دیٹ از گڈ. اچھا جی آپ سر یہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا ڈیفینیٹلی جب عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے تو اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جی. جب آپ ووٹ بھی دیتے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے نہیں جی حکومت ہے کرے یا بلدیات میں.
तो सर आप ये बताएं कि चीदा जो 2011 से अब 2014 का टेन्योर तकरीबन 3 साल बन रहा है, आपने मुझे जी बताया। हाँ। इस 3 साल में आपने ये जो आपका यानी एरिया था जहाँ से आपको वोट मिले हैं, तो उसमें आपने यानी कोई जो छोटे, पहले आप बता दें कि छोटे छोटे काम या प्रोजेक्ट आपने क्या उस किए? दौर में तो कुछ भी नहीं हुआ जी। उस वक्त टिवाने थे डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, ठीक है, टिवाने को थोड़ी बहुत गिरांट दी, वो जो नाज़िम था उनकी मार्फत वो लगी, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई ग्रांट नहीं है। अच्छा, फिर भी उस ग्रांट महदूद ग्रांट में आपने क्या करवाया? उस महदूद ग्रांट हमारे पास तो थी नहीं, ठीक है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, नहीं, को गलियां वगैरह जैसे, गलियां वगैरह बनवाई हैं तो पीटीआई के दौर में। अच्छा फतेह खालिक की अच्छा, वो थी। 2018 का, वो मैं हाँ। उसमें बाद आता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उस दौर में यानी आप ये चीज कह रहे हैं कि क्योंकि फंड्स ना, या जो हमारा पॉलिटिकली एक सिस्टम है जी। उसकी वजह से हाँ, यानी आप उसकी वजह से यानी उस कोई तरह fund नहीं था। उस तरह आप एग्जीक्यूट नहीं कर सके। अच्छा जी, अच्छा, ये जो आपने 2011 का इलेक्शन लड़ा था, जी हाँ। तो इसमें मेन जो स्ट्रीमलाइन पार्टी है वो कौन आपको सपोर्ट कर रहा था? नौशेरा, वो सुमेरा मलिक। अच्छा, जो यानी उस वक्त नून लीग में थी? नहीं, उस वक्त वो काफ लीग में, काफ लीग में थी। काफ लीग में थी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब ये जो 2011 से फिर 2018 का जो सिनेरियो रहा है, बीच में 2016 के भी इलेक्शन आए, तो उसमें आप क्यों नहीं यानी आप कैंडिडेट क्यों नहीं थे? आपने ऐसा क्यों नहीं लिया? वो जनरल इलेक्शन थे ना। नहीं, 2016 में ये जो चेयरमैन वगैरह के नहीं हुए थे वो इलेक्शन? चेयरमैन हाकिम लड़ा था। तो नहीं, तो उसके बाद तो फिर इलेक्शन मेरा ख्याल है नहीं, 2016 के बाद तो नहीं हुई है। 15 में हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी। 15 के बाद कोई नहीं, election तो उसमें आप एज ए काउंसलर या कहीं आप आया हूँ। अच्छा, आप उम्मीदवार थे? उम्मीदवार थे। फिर उसका क्या रिजल्ट रहा? उसका मैं काउंसलर बना। अच्छा, कितने वोट लिए आपने? मैंने वोट तो मुझे सही फिगर तो याद नहीं, बाकी 3 कैंडिडेट थे, काफी लीड ली है मैंने 3। अच्छा, आपके यानी आपके मदे मुकाबल कौन थे? वो नौशेरा की थे, एक ठेका फैमिली से था, एक इधर आगे वो फैमिली है तसवर था, जो तो व्यापारी है वो था। इन दोनों से मैंने गलबन वार्ड सिस्टम में 190-95 वोट की वार्ड ली है। ठीक हो गई जी। तो सर इसके बाद यानी आप ये चीज बताएं कि ये जो जब आप जीते जी हाँ। और चेयरमैन हाकिम साहब भी थे, जी। तो फिर ये टेनोर ना कुछ 2-2.5 साल रहा है, फिर खान साहब का दौर आया तो उन्होंने बल्दियात रोक दिया था, ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, वो जो आपको 2.5-3 साल का यानी वक्त मिला, उसमें आपने क्या काम किया? उसमें कोई खास तो नहीं किया। नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी ज़ाहिर बात है कि हाकिम साहब नून लीग के प्लेटफार्म से थे। प्लेट में, लेकिन उस वक्त हाकिम तो मैं थोड़ा सा एंटी हो गया। अच्छा, एक ही गल तुसी लड़दे ही रहंदे हो हाँ, ना ये चीज़? लड़दे ही रहने। हाँ, ਉਹਦੀ ਕੀ वजह? बस एवें वो हाकिमा कुछ बंदे भी होने ना ये लड़ाने नहीं। नहीं, अगर आप तुसी लड़ना ना चाहो, ना चाहो तो राणा साहब ना लड़ना चाहो तो जाहिर बात, बिल्कुल सही बात। नहीं। उस तो बाद हालांकि हाकिम तो मैं अपोजिट भी रहे ना थोड़ा जिहा पीरियड, उस तो बाद भी राजनामा किसी थर्ड पार्टी नहीं करा, ठीक, खुद ही बस किया। आप ही डायरेक्ट किया। अच्छा जी, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जनाब हम दोबारा राणा साहब से बात करते हैं। जी, वक्फे के बाद जनाब दोबारा हाजिर हैं। जी राणा साहब, बात हो रही थी कि जी मलिक हाकिम साहब से जनाब हो गई, नाराजगी हो गई, ठीक है जी? थोड़ा जिहा पीरियड, थोड़े पीरियड की यानी। अच्छा, वो क्यों नाराजगी हुई मतलब? वो सिर्फ एक इलेक्शन हुई। अच्छा जी, सही माँ वजह तो नहीं, बार के इतनी कोई खास नहीं, ठीक हो गया। लेकिन वो इलेक्शन हुई, वो चूंकि नून लीग दे, मैं पीटीआई दी। अच्छा, तो हाकिम साहब ने उस दौर में कोई ना कोई डेवलपमेंट काम तो करवाया होगा? उन्होंने गली शलियाँ बनवाई हैं। तो आपसे भी काम करवाया होगा, लाजमी हाँ, बात है। वो गलियाँ मुश्तरका जो कहा वो उन्होंने बना दी। अच्छा, यानी डेवलपमेंट का काम होगा उस पर? काम हो गया। अच्छा, ठीक हो गया जी। तो फिर जनाब हाकिम साहब के साथ सुलह कैसे हुई? सुलह ऐसे ही कि तुसी चले गए, मिलन वास्ते चले गए? नहीं, मैं जा रहा था, चौक से गुजर रहा था, चेयरमैन अपने होटल पर बैठे और था, आवाज मारी होनी? उन्होंने उठ कर आया, उसका कहा मामू साहब बात सुने। मेरे बेटे की शादी थी कोई 15-20 दिन के बाद, तो चेयरमैन कहने लगा मामू साहब मैंने जितना भी वो करना है मैं खुद अरेंज करूंगा, आप बड़ी जिम्मा है। तो सुलह हो गई? सुनो। नहीं, ये अच्छा, उनमें एक बड़ा पन था। हाँ, बड़ा पन। यानी हाकिम साहब ने, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, उसके बाद जनाब आ जाते हैं सर 2018 में। अच्छा, एक मरतबा फिर आपने नून लीग छोड़ के तुसी टुर गए उमर भाई? मैं नून लीग तो छड़ दी थी यही नहीं जी, तकरीबन 13-14 च।
ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਹਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ठीक है। अच्छा नहीं MNA बने। अच्छा जब ये उस तो बाद में नहीं जब ये सर 2018 में MNA बने हाँ। तो डेफिनेटली सर वो हुकूमती पार्टी थी। अच्छा फंड्स वगैरह भी मिल रहे 18 में मैंने ने सपोर्ट किया ठीक 18 के इलेक्शन में। बिल्कुल हो गया। 19 में मैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी में था PTI की ठीक हो गया। 19 में मैंने ने छोड़ दिया आपने। अच्छा ये जो 1 साल का टाइम मिला था डेफिनेटली पंजाब हुकूमत के फंड्स भी होंगे तो उसमें आपने कोई काम करवाया डेवलपमेंट के कुछ की? वो इनके फंड से नहीं कराया, उमर असलम के फंड से नहीं, वो मलक फतेह खालिक बंदियाल के फंड से। ठीक हो गया। एक रोड बनवाया है छोटा, ठीक हो गया, शहर के नीचे। ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। वो भी गलियां बनवाई हैं, वो भी सब मलक फतेह खालिक के फंड से थे। ठीक हो उमर का फंड इस्तेमाल नहीं किया। ठीक होगा ठीक होगा। अच्छा मतलब काम डेवलपमेंट यानी सड़क का आप एक बता रहे थे कि अच्छा वो रोड के मतलब बताएं कि वो रोड कौन सा? वो रोड है इधर मुमताज़ाबाद से लेकर नीचे जाता है पहाड़ी की तरफ। अच्छा राना साहब अब यहाँ पे ना एक थोड़ा जिहा कौड़ा सवाल हाल तक तो मैं कीता कोई नहीं सही ठीक है। मैं चलो प्यार मोहब्बत क्योंकि आप जो 2-4 चैनल है ना वो वकील साहब का फोन भी आया। मैं कहना यार हमारा तो ये यहाँ तो बात ही हमने प्रोडक्टिव करनी है, प्यार मोहब्बत वाली करनी है, यहाँ पे बात कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेकिन एक मैं कर रहे हैं। अच्छा सर आपने यानी सुमेरा बीबी के साथ थे, फिर आप उमर भाई के साथ आ गए, फिर जनाब तुसी उमर भाई ने भी छोड़ देते। ठीक है जी। तो आजकल किसके साथ? आजकल किसी के साथ नहीं, किसी के साथ भी नहीं। अच्छा चलो एक मेरे दोस्त है उनके साथ खड़ा हूँ। ठीक हो गया। खुशाब से ताल्लुक है। खुशाब से ताल्लुक है। तो उमर भाई को अच्छा ये मतलब मेरा यानी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पार्टियां बार बार यानी बदलना या पॉइंट ऑफ व्यू बदलना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है वैसे। मैंने कभी किसी से कोई काम तो दूर की बात है जी। आप यकीन करें जितने भी उमर साहब इधर इलेक्शन लड़े हैं या अब जो शाकिर बशीर भी इलेक्शन लड़े उनकी नौशहरा 6 पोलिंग पर जितना भी खर्चा हुआ है नहीं वो सारा मेरी जेब से। यानी आपने शाकिर भाई को भी सपोर्ट किया इन इलेक्शंस में? वो मेरी जेब से होता है। ठीक मुझे एक पाई की भी जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। इसलिए मैं अपनी मर्जी से। अच्छा अब यहाँ ये सवाल है कि चले वहां तो कोई इख्तलाफ हुआ किसी वजह से उमर भाई के साथ जो फिर आप शाकिर भाई के साथ आ गए। ठीक है जी। शाकिर सिर्फ उस दोस्त की वजह। ठीक हो गया ठीक। अच्छा तो वैसे आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं आपको कंपैरिजन तो नहीं मैं कर रहा वैसे कह रहा हूँ कि यानी शाकिर साहब कैसा काम कर रहे हैं आपके ख्याल में? ठीक है बस मतलब नहीं ठीक काम कर रहे हैं मतलब ठीक हो गया। अच्छा सर तो वैसे जितने आजकल मंसूर साहब है ना जी एक्टिव माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें मजीद बहुत ज्यादा एक्टिव है ना जी। देख लें ये जाबटू चाली की। अच्छा लेकिन उसमें सर मैंने एक चीज देखी है क्योंकि थोड़ी सी बात मैं वो टेक्निकली भी करूंगा कि अभी यानी मतलब शाकिर साहब की तरफ से भी ये यानी आ रहा होता है डेफिनेटली इज इलेक्टेड MNA। ठीक है जी। अच्छा उनको ग्रांट भी मिलती है डेफिनेटली। अच्छा उनके यानी कोटे में से मिलती है तो मतलब काफी ज्यादा भी कुछ 6-7 रोड्स की बात हुई है। तो अभी शाकिर भाई का मैं यानी प्रेस रिलीज यानी देख रहा था तो डेफिनेटली अगर मैं वो टेक्निकली देखूं तो वो डेफिनेटली सर यानी MNA का इस्तेकाल मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल यानी डेफिनेटली तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो डेवलपमेंट तो करवाने की कोशिश कर रहे हैं सर। कर रहे हैं लेकिन वो इतनी नहीं कर रहा है जितनी होनी चाहिए। अच्छा यानी आपको गिला है? हाँ चले। अच्छा गिला भी होना चाहिए और मतलब ये चीजें यानी लीडरशिप तक यानी पहुंचनी चाहिए या ये अच्छा या राणा साहब इसको मैं ऐसे कहूँगा कि सेम टाइम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना जो हम चाह रहे होते हैं जी डेफिनेटली अगर कोई MNA MP है या कोई यानी वजीर है डेफिनेटली उनकी अपनी एक कंपल्शंस हैं। अच्छा उनकी अपनी कोई मजबूरी भी होगी। अच्छा उनका अच्छा डेफिनेटली अच्छा उनकी अपनी एक डोमेन भी होगी तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में जब वो यानी जो हम सोच रहे होते हैं शायद उतना रैपिडली चीज नहीं हो रही होती तो फिर ये कहने की जरूरत पड़ती मैं ये समझता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा यानी सिस्टम को समझ लिया जाए तो और फिर भी मेरा ख्याल पाकिस्तान से सर जी मुतमिन करना कोई सौखा काम भी कोई नहीं बड़ा होगा। अच्छा सर जी मौजूदा हालात में आप पाकिस्तान का सिनेरियो क्या देख रहे हैं? अल्लाह पाक करम करेगा। वैसे हालात कुछ अच्छे नहीं हैं
غریبوں کے لیے خصوصاً. میں تو غریب آدمی کو بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں. نہیں مطلب یعنی کب سے اچھے نہیں یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے. یہ اچھا کس طرح مطلب تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں کیسے؟ ہر چیز مہنگی ہے نا. آپ چینی کو لے لیں. میں شام کو ادھر ایک دکان پر بیٹھا تھا, وہ غریب آدمی وہ 20 روپے 40 روپے کی چینی دے رہے تھے. افسوس لگتا تھا. اچھا تو صاحب جب چینی 20 روپے اچھا کی ایک پتی لے رہے تو کیا خیال ہے جب 2018 میں 55 روپے کی تھی تو 200 دی ہوئی تھی تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھو سارے یہ ہے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول 65 کا تھا تو 350 سے پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں یہ رانا صاحب اب یہ چیز ہوتا ہے نا اپنا اپنا پرسپشن ہوتا ہے. جی جی. اب میں اگر اکنامکس کی یعنی روح سے دیکھوں تو جس طرح کے حالات موجودہ گورنمنٹ کو ملے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح پہلے اس سے پہلے یعنی گورنمنٹ کے الیکشن سے پہلے شہباز صاحب کی تھی پھر دوبارہ شہباز صاحب نے اسے ری کنٹینیو کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یعنی حالات انہیں سر جی خراب ملے سن تو ڈیفینیٹلی اس کو. لیکن وہ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جی کہ یعنی عوام کا جو ہے یعنی تھوڑا سا خیال یعنی رکھنا چاہیے. ہاں رکھنا چاہیے. یعنی رکھنا چاہیے تو ڈیفینیٹلی وہ یعنی لوگ سن بھی رہے ہیں آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اچھا رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آگے کیا رد ہے؟ وہ میرے دوست ہیں جو خوشاب والے وہ جدھر جائیں گے ان کے ساتھ رہوں گا. یعنی تھوڑا اپنا کوئی نظریہ نہیں کوئی نظریہ میں کسی پارٹی کا نہیں. اچھا اگر وہ سر جی کسی انڈین پارٹی ٹور گئے تو پھر کی کرو گے؟ اگر وہ کسی نہیں وہ انڈین میں نہیں جاتے. ٹھیک ہو گئے انڈین میں نہیں جاتے. بہت اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہو گئے. نہیں وہ یعنی بڑا پرانا تعلق ہے نا 10-11 سے ان کے ساتھ. یعنی کہ یعنی آپ کا کوئی پولیٹیکلی نظریہ کوئی نہیں ہے پولیٹیکلی نظریہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گئے چلیں پھر بھی آپ اسٹینڈ لیتے رہوں گا. ٹھیک نہیں اچھی بات ہے پینل پر نا اچھی بات ہے اپنی جو ہے وہ کرنی چاہیے جو ہے. وہ میرے دوست ایم پی کا الیکشن لڑتے ہیں ان کے ساتھ ہر لحاظ سے اسٹینڈ لیتے رہوں گا. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ یہاں سے لڑتے ہیں یا خوشاب سے لڑتے ہیں؟ وہ ہمارے حلقے سے ہی لڑتے ہیں پی کا سے. اچھا تو آپ کے دوست ہیں مطلب. جی ٹھیک ہو گیا. بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ. بڑا پرانا تعلق. ٹھیک ہوگا. اور کل اگر وہ نون لیگ آ گئے تو پھر کی کرو گے؟ ظاہر ہے جدھر وہ گئے ہم ادھر ہی رہے. میاں صاحب کی چھتری لے آ جاؤ گے. ظاہر ہے ظاہری بات ہے جی. یہ دیکھیے بالکل ایک امپارشلی یعنی پوائنٹ آف ویو. اچھا آخر میں سر پاکستانی قوم کو بینگا ایک سلجھا ہوا پاکستانی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ینگسٹرز کو بھی پاکستان کے والے سامنے کیمرہ آپ ادھر دیکھیں گے لینس کے اوپر دیکھیں گے اور پورے پاکستان کے جو بچے یعنی چھوٹے بڑے آپ کو سن رہے ہیں آپ پاکستان کے حوالے سے انہیں کیا کہیں گے سامنے اللہ پاک پاکستان کو آباد رکھے. اللہ پاک سے ترقی دے. غریبوں کے حالات بہتر ہوں گے تو ترقی ہوگی. یہاں دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ غریبوں کے حالات بہتر نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں جو ایک دیہڑی کا 1000 روپے لیتا ہے کس طرح بیچارہ بچوں کو گزارا کرتا. تو میسج کیا دیں گے؟ میسج آپ نئی جنریشن کو کیا دیں گے؟ نئی جنریشن کرے محنت پڑھے لکھے لیکن کیا کرے. نئی جنریشن کو کیا میسج دیں؟ وہ پڑھنے لکھنے ان کے ماں باپ کے پاس کوئی پیسے ہوں گے تو وہ پڑھائیں گے. لیں جی یہ تھا یعنی میسج آپ نے سنا. پاکستان کے حالات کو اچھے نہیں ہیں جی. ملک خالد مسعود صاحب کی باتیں آپ نے سنی تو بظاہر یعنی وہ کافی یعنی مایوس بھی نظر آ رہے ہیں. یہ جو اب اسپتال کر رہے ہیں یہ سکول کر رہے ہیں پرائیویٹ یہ غریب آدمی کا بچہ کیسے جائے گا 1000 روپے فیس دے کر. تو جناب چلیں یہ یعنی ریزرویشنز ہیں جو یعنی آپ نے سنی. اچھا ہم نے یعنی ان سے پوچھا ڈیولپمنٹ کے متعلق ان کے نظریے کے متعلق. ٹھیک ہے جی جیسے انٹرویو تھا جی وہ اس طرح پیش کر دیجیے. تو یہاں بس میں ریکویسٹ کروں گا جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں یعنی لیڈرز ہیں کہ یہ ایک بالکل امپارشل سا پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اب کوئی بندہ یعنی ایسا بھی آئے گا یعنی وہ ڈیفینیٹلی کوئی ایک یعنی لیڈر کی تعریف کرے گا تو وہ بھی اسی طرح یعنی پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور جو پازیٹیو تنقید ہے میرے خیال میں اس کو یعنی ہمیں یعنی ویلکم کرنا چاہیے اور ان پیرامیٹرز کو دیکھنا چاہیے. یہ چینل آپ کے لیے جی آپ اس چینل کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی یہاں تک تھا جی ملک خالد مسعود صاحب کا انٹرویو. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ اور نئے نظریے کے ساتھ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت.